ভিজিলান্স জালরে ব্লক সহকারী নির্বাহী যন্ত্রী আয়বহির্ভূত সম্পত্তি ঠুল অভিযোগে জয়পুর ব্লক সহকারী নির্বাহী যন্ত্রী বিশ্বনাথ পাত্রଙ୍କ ঘরে ভিজিলান্স রেড করেছে। যন্ত্রীଙ୍କ একাধিক ঠিকଣାর রেড করেছে ভিজিলান্স। বিশ্বনাথଙ୍କ জয়পুর, গঞ্জাম ও ভুবনেশ্বরে থিবা ঘর সমেত এককালীন 6টি স্থাନରେ চড়াও করা যাইছে। ব্লক সহকারী নির্বাহী যন্ত্রী জয়পুর পৌরপালিকার ইঞ্জিনিয়র দায়িত্বরে মধ্যে অছন্তি বিশ্বনাথ পাত্র। अतिरिक्त एसपी 2 डीएसपी और 8 इन्स्पेक्टर और जन जन एसआई को नहीं चली चढ़ाऊ। जयपुर में 3 महला कोठा, गंजाम जिला बेलगुंठार कोलीसाई 2 महला बिल्डिंग, जयपुर ब्लॉक ऑफिस चैम्बर, जयपुर म्युनिसिपालिटी ऑफिस चैम्बर सबुठारे छानबीन करुछि विजिलेंस टीम। चढ़ाऊ बेले अनेक गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र जबत करने वर्तमान सुधा रेड जारी रखिछि विजिलेंस टीम।